Yo, you better achieve for near for CBM Abba, ye the Abedumedi so. You may dear a year Crown Stars, a year Ebenezer or name Maxi, or movie you travel you may dear a heta man Sansona, who dear Grubia and a Bibia Ubiano. We hear video coverage, ye foul moon with your mayeno. And no macabuma, I Crown Stars, ye dear ye diaba, atatua, ye didn't say more Abba. Near Messi, ya brabo nsem o mo di dwumedie kese edi o mo ye de o mo dwumedie dia mama nsem hu enye kabo mu a ne dia baba gu Crown Stars ase na yenya niema ne nsem bi so atie eno enene ebi ato yen eno ntino se de meka ye no Crown Stars de eye video coverage nti se wo ye wa group bia eye birthday wedding eye baptism communion ne de keka ho bia no obedan ye ne a ebi du dwumedie amana so ani kama dwumedie ni mu ye obo bi sisi o table so no nkonwa ama wo ye obi so obeye eye DJ enso wo ho ene ye wo MC afi se mitwa to okra na se wo ho na wo kai asei anaso akonya accidenta eye straight and weld na adwuma ene spray ye ne papa bi ma wankasa wo bon se car no ai se tie rubber pepepe nti ma remfi se wo ba bedan yen na bibi sa atowa ene wadi dwumedie empanyimfo bu bi se abofra ehun ne nsa kokora woni mpanyimfo ne didie de ntima meka sa ne se ye nua bi ehun ne nsa kokoro yie nti akoba ne se woni mpanyimfo ato nsa didi ye nua ni die tare fe ne na champon ye ni se Ghana cargo odi dwumadi aboye man Ghana pa ne nam sa so ntini nyankopon ehira no kwa so nkoso a wabɔ na baso apagya no amana kɔ ahenie mu enu nti ya bedan na nanne epesi hunu se je ne na wo ha ye di kukuhwi ase ebu faso na afi ye betia ne se wo kɔ nanimu a kye se wo kɔ ha wo mpaboa epesi hunu kwan fa so a enyema we nyina to nsanse na ahenie aba no ebi wo ho a ye kɔtɔ ebi wo so eto ne afrew emu de hene ena ye no a ogisi ne kokoso ekɔ ha ne ntoma efa afne si ne bu esuai se obobɔ ne man ho ban nti ebe fre nana anase yakora na animu yi ebe mena bɔ ne nkonwe din na wakakura wodi so adehia wodi wo so ahene no na ye nyina ati na afi ye nkoma ye wo se ne betwetwe no ye ne na twetwe therefore ye mo akwaba ne mbone nyame ase yo kede ni ni se ja Ghana Cargo CEO manager ya na na champion ya na champion penifo de ka sa bofro beto ka no ona manu obu sa secretary koba ye de na sa amana be na therefore ekwan benso ene fa ya ubeye ohina ene yekuru kraba wani ma yekɔ ha ntuma na yebe huna gise wo bodin eni kura udi so ahene no na afi akiri wakiri mu ekwan ya ebeto waba yo ene aprevia ndase ene munyuma pa mo so mo ye eje dawasi na sede ye nyina ye nim no na champion no a Ghana Cargo de ugodi na champion de tato se na no na afidi akoda ne na pa yeah ye biasi ntino men konwa din ye frame na nothing fori kwajan champion am toso miensa me kumawu besoro ehene na me ye apese maka ene wo kumawu tradition area yo nana we je na mdi ka kan no me si aje nyina e wo ha se ne enim se wo ye de hikronkron a akonya kesese eda na so na ekwan benso ene ja efa bedum wa sa me de yehu sa tibia yi yo de ten se edin na champion de asena na no ne ye ka fitete anase wo mu enim me no flashase enu ho na de koye ne se ya dihye ai free penifie na meka ya emra mesu adwuma no mu wo Ghana na ye na ba ku free mu na mponsa ku free mu no na abofo eba eye petriensa a meka se hona nanu kodo ye sanse petriensa no wona me nana a wotona akonwa so e wo bisro a friend na ya dade ho ene ye be fa ni free ya
kokotuna akonwa so wo besoro na samre na akonwa na da ho be semfie aduanan ne kwadem enti samre kuma ohene na kwa fram na ema ye kofa no e baaye enti no uja wonu ama no ewo petrenza ho eye me nana me ma no ni ade nse busuan le kokoto enti ekoba se ofri mu achirichire na DBC ye ni ade afa duru se duru mpempenso bi no mo ba se ohine bi free mu na so mo ba so mbepe bi operensa me wo fa no se ye de ade hye no susua ye ni mema na onwasan akọ ena besro akonwa no so no ye nkruto enum ena etimidi enti eya na cheso mo de ko profufro so sa enti we na me free kumase me fi adwuma mazi ko pejensa na mi sister mo kan say hey yese nana no mba ha o se o mbepe obi asan de akọ emra e wo fa ba ko na friend of abu otiase ye no ye be fa no to wire mu dwane ye we so godi hira yire to se bi o enti o masan aba so bo sa bepe bi because the otiso so afri nto mba ye ofa confidon ko ye me ofa usu peni so oni memo bi oni be ma bia family so me sua adwuma usa kabra moda ma ho ti minister mo kan ya na say me ye bema me ye bema ele jina mo kan say ye mema ni ebusua no ni kura na no kan se kire no ho se we me wa na minister mo so na ye ni na champion ndi bia ye ya ye frame na champion no asielo no apa wa chiri enti mra me pon me ho a me bie me workshop nso no ma train ni mo na champion electricals eza adene nyami siesie u from se ujitu mu samre na DBP adishi moja ofiri mu okru mu no ene ma eduru so ye dia ma na ekwan benso se wodi ka chirum se ne ye befa ye bebusa na we se bebusa ya na se eye den ena afi de ebe si usu a se ujitu no kra akonwa no beda ho konfie mienu nie na ba se wo se nkruto no mo no eye besro banko heman petrensa na akrochire kruto no mu no na wo se ye na yenya ba ko ede no ecosystem ti na wo se ebusuan panimfo a wo kruto no mu nyina ka wo trimpa ho na omunya obideba to hwa o senka kultuo ni nyina yinipa ebe present na ka de obitimi identify no ho sa enti no omunyina atase no enkra mi nya no wa ha no ene se yimi se me na memra emedi edom nani ono post enti na chese kultuo no mu nyina no akobenkro se ono fata se odi oh enti omde koma na ahema chese na ahema so epene so sa nti na nya ade a ese chinye bia ba ho na prabe bia ba na mebuso ebe ka kire o sa no eye wo den ebe ka kire me no ashase no na ayema dwemu na kakra esanse mesom awo Presbyterian Church eno ne problem yo enti no wo Dusseldorf enti na ama aye bibi e wo ho enti na wo se mepini machi na me bo ho mpae na me hwede nyame ebeka enti no me ka kire nso mbete menka enti ma mene mpenimfo didi nkomo mene abusuan mpenimfo didi nkomo mene me papa mpenimfo mo wokumo be raso didi nkomo na mene masore nso asofo ne bia wa ha ne wo mo wo Ghana nso didi nkomo tini nyina mu no ekowie se twere no ewom sa nyame si hene eno ntina nye adebone na emo kwan a obefa so no enne be kire enti no mihu se enye ade a eye bone ena me kai nso se omaba efie mpre bibiri
a sabe omunya obia obia nkoe enti no enye fese akonwa ti sei so sei da ho na tembia mrantie no enye ti sei nso de mrantie de bia be fie ho pa e obi wonu anu mema bebre mi wo fase mema bebre te no me jitu no se beso sa de so na ma abusuana ma me de koto na he ma nim se beso si sana ya be kokoye se empanyimfo na aka se hunu se fataw se ye de mawo na mebusa enkeja wa bedane broni entinka mamere ne mebi wo ha nka eja kai gasa bruchi ni die ka bibi wo ha ka wonim ekwan ben so na saade ne beto wo no ehunu se mbiritie mu no ahinie no afataw ewuraw aka se de ase woti hokora na se woti ahimfie hokora ne bia bibi entitie ben na munya ya chese eduku yedi sa asem no to woni mu no wutimi nya ebeduru sa miri de tie de se ejiri se twedi ampon ene na nanu ma da roma ntino omo aboa me mama kukuduro esanse me bompaye na sebe me ya mani eni amamra no se mame ahoden sonko enti amama amohu se medi mitri beje nemu de boa me kese pa nso ye emra na me ye na nanu mpo no na mpanimfo hia afrebia no na me ye fruit mu bi sabi kofie na bibia na beba me go mu bi enti na me hu nia ekonyina enti no ba nse no amano anye me won kwa sesa no mu na adi hunu kwa ye faso bodwa ye si etoto fie nsem di asem obedwa mu na eno no de mi Jesus ye yiwa ye do tna patam ti apatam tna no na udisua enema afofo awunim no fa akano anya fa himi sa enti no menso no apatem de nka watna abia na awotwe na awotwe mi no enso esanse me wa kwantuo mu ani no ma bi bebre enti no metna apatam che because you because why terbuzu ni ya fa bibi dia be fra gojano enti metna apatam che enti na apatam tra ni nyina no na sabe me ne nananom mpanimfo adikanfo Asia me no mo twetwen komo na fremu ne kasemu ne se bibisi tumefura me wo myonko ako we bunure onu nso no onu na onya bre befie betreme tumefura ne ade nyina entino semiko kumo nso no na meko nananom adikanfo no nchen na okutie penise na omunso ebiebie no ma bi ani so kakra ekreme na ahema so adawroma emia me ba pani ono nso ekrechre me de ono nso onim kakra na me chia me nso ekrechre me entino ebrebia me ko Ghana no menya sa kwanya no to me boase esua bika na mebusa ubetimi ada ahensie mu niema kakra chese yi use obeyo hene ya tititibi na yenim se de eya mpa na se yesi wo konkonwa demo ye use ma akoyi bi koso bibi mu ni ade ubetimi abomu kakra kire ya enha na nanu mana jise metimi akaba ko mi no bi wo niso ye use wo hene no a de kanu utna apatem kakra ti apatem tnano uto mra uto boase na wasua enema be ni amanyosem tino tete wono a nka ebi kura nka umpi a o hede mo na usua na sisi o yemodiani di ma ho e kama no esi unyi wa bodwise yeso ya ho ankasa nzo ai bize eti se de corona achi mabodwise ya ende na bodwise afu ayi sasa wele adofo mfa nchemi na abodwise nye sa na eti corona na ba ye no a ase untimi nko baba untimi nyehwe na basa na ansana meko Ghana no de na wo se meyi mabodwise eza de bechu de ya chere na dia eti no sana eti se
usua sa enema ni nyina na afi my shedita na se bra ebeyo achre enti no edi kan busua ni yiwo do ma ohema so ju tumwa ansana wa she emre no na enumu no nso no ye wo oman hene ye wo hene e wo tumfuo ye wo oman hene ene ye wo yen ya hemfo ansana ya watena nkomia tiatena nkomia ene kontre ha benkumu ni fa jasi ya ankobia nwa omono ministers na enumu no hwan pa na ati se ni mu odu a otimi eba ohene nim sa trangonwa fo no atrangonwa de ohene ni ho a kontre na ana se ono an yesa afre na bontindon ono na nka ohwe kuro no so is a country country akwakoye no minister of state akwakoye interior minister what is it the bibia is a country ni wodi a any akom na komposo tese sani me nyina no ya toto ama na se mebusa enye na ohini bia na wo sa trankonwa na se wo yo ohini se sa de no wunya wo yo ohini a wudi kuro so a was a ultimi ewo sa ministers because unkwa untimi mfa wadwene no enchichiri kuro no uhia adofo abeka ho no machichire president bia no wa woni ministers enti no sa na te enti no me baaye no na ebi wo ho ena ewo se mebo bi nso eka ho enti nkonwa ni bi wo ho a afei na be to bo ase abo obi dwumedia odi makuru no ne se fata wo na mjidi se nse a na ye betu ye na o ma bre o man no ho a na se bio na nanu matrankonwa ene boa ohene emma entotoye ni bibia ekoyie obetu bia na wafa wo mu se ebi ni ho so a na wabobi edi aka ho ye beje nkrato aba na de ye nyina no emfonyina yesi no ena mbo hunu se eda ase a mohwe enti so ofiri kuma obesura ka hunu se ne ukuru no enya ohene premu mu a
Rampo, Asasi Amponia, Mabajan. So, in Suboson and Taboson, and Humnia, Hamnia, Munia Majan. And Pennyforce, Adiacha, some slow, Adiacha, energy, slow. And maybe Sana, Nana, or Tim for the Quajari. And then Nana Gusu, Nana Yada, Munam, Sanum. Said ye over 2 nananoma opese oye bika ho na tese ye de wotena ase e kire wa manne ne amamre de wonim nyina no e ma ogi se obo e na ogi tun se obede obitime digmede ne se wo hene e de ama oman so enya nyimunyam ye beje nkrato aba bibia e bitime aboa DJ wo ho MC so wo ho afi de ka ho no se ye spray cars accident cars a ye street and welding so no e ka dwumede no ho a obinya enkrofo makwadare mu na yabo wa madwumede na akoso eno koto a eye nua Augustine a wo esen a wo bie ntuma dwadi kasia entuma bia ye di dwumede bia kente lace duku ahodo chacha ade bia opebia de sisi hono ko wa obenya bi eye ahemfo ntuma meba wa brochire Obama ne de keka ho bia wo ho okokwa a Tai Strasse number 6 e wo esen obetini ne didwa amana ye kama se oniema abroso ana openiema e de akọ Ghana na opobia obetimi niema na koduru Ghana yie paade amawa oniema no ho ma asema e ma refi so obehwehwe Ghana ka gbo akiri kwai se adwumadi ko yiku a edi kan wo ye jema manmu a omodi niema chichiri die ade bi apese wode kọ obehye ne box mu e ya apono ade o mfa nkọ ye ka enso ka na ho tutu pass na se wa hye ne kama obetimi de akwa ama Ghana ka gwa ye krado ebie ni prama obi biara a opeso hye niema edi kofie se wo didwa wo tomo wo to anwa niema bia pese wo di ko bia no se wo ko holidays wo no ma na ekọ na se opese wo di waduane di kan kwa ma enche onsa ebe ka no fi pepepe enti Ghana ka gwa so ye telephone number gu ye screen ase na free wo mu ana se wo ko afro shop bia o mo katon wo ho utobia emfa nko mo obi foforo bia emfa nko free Ghana ka go omuma mefa emfa enkonfama ye nua ba na ewo dusu dofa oyi tiri ho adwuma salonu ba ko wo Kona Strasse na ba ko so wo Grafadorf Strasse baby bia mabodin wo ko ho a obetime sisi utiri kama se wo yoba enwi bia wo pese wo to de bo utiri rasta wo bebo de kama me makore bo rasta no wo ko ho a asoye ho no mbi sisi ho kama ama wo ho ayefefefe nti ma refi se nyuma wo do ku ayeda wo madi akiri no wo beko na no makodi edwa ama ososo ho ato ni nyina soso enya hoka na mebusa se wo kan bibi se ye fra ofufuro na aye obibi san se wo Kristo wo ko mu no ade na timi asi ukwan ana se emma wo Kristo suma ye den de tell se ensi me nyame sum ho kwan yo wa manie wa amamre nyam sum de etimo da untimi nsesa no enti me da so eson ewo besro asafo Presbyterian Church no fa anso na duso do for anso no
da so esom enti no de ja wo mu ye emra eyi mi che na ahema na oje mi tu mu no na wo se mi swai e de kire kuruma ana se kuruma eji mi tu nti na no we she date shebra na nyina amashia na kuruma ni nyina aba na fe wo swai e de a kire mpenufo a obabeto wo hema ne mpenufo a obeto wo na fe ya mauso e do wa fa kurom e de wa kire mo bie hu se e chi watu se kuru ready sanetie tie do ba na eno de ufra ntuma tuntum tie do ba afi na we fa guwo na ufra afi na ministers no awo mo e ya tena nkonyafo no omonso eba bi sai akire so mu be yeduma so mo sai akire me na na wotwa mu a me ma bande wo se o mo san bi sai akire me sai akire me a nka me ministers me nye wontu good entino omonso enyina ne kira me obia ba bi sai na yaje atum enti ewie no no a afi na yekọ oman hene nso ho na asantimemo no ye wo mo sai o wo tumfo ho ena wo mo sai hene wo dia kwam enti kuma wo die e ka asante abakosem no a wo se kuma nipa numuna bi o mutiri ji ma asante enti no ye de ase tubo kodua na enti no sai o tubo kodua enti no sai e o be ma ho enti eno so no ye krabewe domo ba ye na nya agro enti no tese be ma so futu o no ono so de amawo one na ahima tino de ma sa no mama kwan amo so afnam na won so wo sai a kire o mu tu sai kire o mu wi a na no so ma san aso awo won no so o ya jiwatu se jiwatu tu wi a san wa bedasi tu bedasi wi a afina wo se mu de sebo ko ukuro safidia bibia wo sebo no ena ye wo akonwa utna pakam ye wo akonwa unni apakan ntino ede me wo ya pakan ntino ye tna pakam wo yeyi ntino ye soame awo pakam de me ko 3x3 ja e ko si me na de sa adwumadie no e shewo ko e shewo me oni kuro wi bisuro mai no shewo nsa ja de chen ye no na ebo odwa ma dofo e ba ke chia e da ase ya de pese e be sa adwumadie no so e ko na wi ye e wonde wo hu se wa yo hini mu a kuro ne shewo nsa o mai ne shewo nsa enimfo shewo nsa enkwada shewo nsa ahoho shewo nsa akristofo shewo nsa abusufo shewo nsa kramofo shewo nsa nipa wo kuru nyina sabi nipa na adwen nye kura wo shewo nsa mo wo kuru mo kura bi ko bi ade yira e timbe ko pe na himfie ya bi wo kuru wo shewo nsa enti na chese e wo se ono mo nyina etena yie enti no so no me o mo nyina aba enti na wo se me koda o mo nyina so ase me ko ensoro ne ebimo me ntime enchini ni nyina na enso no me ko bia fine ko we fruani ko we ko den da asia kama fia dan kram fo so shemba tekeri ene na nyagro na laji o mo de je pa ko da o mo so ase na SDF ko da o mo ase na nanom so me ko da o mo ase entino ni nyina mu na de dwumedie no eko esi poma je se ko na wi na kadam se ni busa se ensuaye ni mu no a wo so a kire o man ni timi tu eti so atwa bia se ye nyi wontu me ye ya na ya o man no me nyi ni so mbetimi atu so atwa chese we no eye abusuasem na ya eye abusuasem nti na abusua no mom
ɛna bi betimi asɔre etia wo nso wa nhia bibi saa wa David nyame adawroma ma nhia bibia saa tina no saa no bia se nipa bi wo mfinsa wo honte ana se wo suban ana se ne bi wo ho a enye a yede bo kwadu man ye a betimi ahuri agina akase nipa sumasi edina tumuda ana se nsaha no ana se wayese ayese ya ojo biga maybe o mona sa no betimi ye si upama ye no buma yenye tina ye kan nipa bia wo wiase a woni dwonku kura de beche so babra trene tena kurumu eye ni papa sese dwo no dwo a otimi ka bihwe ene ato ye nuen ya wote wa ne afre ne se akonwa no otwene mutan ya nkurutu onum etimi agina tumaye ohene prekope wo kuma wo besora na je se wo ne subampa ene ne ye pa bia wada na di akire na dwumadi kura wo die ne kire se obetimi ahwe kuroso ene o man so amana yi yonana minimo na mu mebusa yesi obusa fo nto kwan eya na ye ma wo hye bo se obeye bibia mo man na nsa na ye de wasi ana se wankasa na wunya plans bi de ma okuro na na no kresa se emra ye tuufo no na wutie ya oba no ma me yesi oba no hwese obeyesi ayesi oba no nim sese na hate yesi ntidi nyina ya futuo aye de ma wo ni e kire kwa ya befa so a wo betena enti won so no o abakuro mu no enye dan awdo ni atotofo mu ahu ni ma bi a ebehia se ebia wo se etu hu ana ne ade etu hu ana mo enti no enya de afra ne hye won sa na usai a busai a kire mpenimfo se emre bia mbefo bia no obeba untutu ne amase ubehwe se ube bibia pepepe emom ansana obesai no na one penimfo ne hia na sa ntutu yenkete no mo ka ho asem se bi ti se school umuni school ana se edwa ana die bi nkura ba bi umdi agoro ana community center bi sa ne ma no okay me kaise eda edikan no biso wi na de chin a na ebo odwa no ho no abroni si speech ho na odubaba mu dia na pesa wo ye dia na to sianse kina wo so chirechire mu je ho no na me so me study hu problem of krom ho ya because we be say your community center ho and so na mfie be brufie no munie a ye mieye because of mansunti enyefe so to be mansun fro na obi anya kwa ko yeah kina ya de da o makoma so ye pa se sa mansun betimi efiwo enti me so me share bo se me hwese me ni bedi echi na yetimi abi ami adawroma yeguso me ba ye yako afiwe yin mo we bi November no na mfie mienu na court asem enti muntimi mfiti prekope enko yi se dise court ba enti yeguso bere ma adawroma ekumo hene eni DC mo adawroma ye nyina ya kan yetrapa mo a ye de sa ebeko na wieye me gidi se nyame pa afi enko na wieye no na yi afro na mamu na chesenka asanwa ameka ye no na yetu ebi hu ana mo na dia kan so go a ye usisi na esan ehwe hu se schools no ase nkrukesie mu no na omwo computer hu nimdie ne ade enti uko school sebe bia enye krukesie pa mu na ufluo ko university a ya kakra edin se kakra edin sa facilities na omanya no bisi kuma se no nya no sa enti no ma me hye bo se me hwese omonso nsa betotoso kakra ya wa na manfo be se ko fama so an ko fa kura
go fe gra ma no gra de gra ye kire wo nti eno so mitu ho anamo ma betimi aka se school so na o besro no nti munyina nya bi na nyankwada o ya de besro ma de wase ye beguso me hwe besro nko a mom e wo se me hwe kuma pata mu nkuru no so aka no na ha mo hwe yi no so no e nya me pa fi nko na wie ye no no mom so no ene twibu akodua asan school e nya me pa yo so nsa na mebusa we no no ye wo botom sika na sanse problem bia ya na nipa hunu no ya na akwa se wo hini woni sika se woni sika ndimi ne hene we no ye wo botom sika na se o man sika bi ka na ade bi support se ye yidie o man sika bia enyama na ye sabe me ame modern bo kakra se ye na me de eye na me ba ye nso no me nya na obi ankansa asesem ne no ma sa akonya no japadi bia ye se ye di kire to ye bo ase ne atoto ne ma nyina kama ansa enti na ma sabe o man sika sem no me ho enya amamu ana ebe do wase bibribi o hene de enki ni mi se krono bibia hye wonsa wona wohwe so na mebusa ede na wo se wo hene na wonsa koduro de wuti ade a wutimi ye ai se broni beka se your do's and don'ts de wuntimi nya ni de wutimi ye ebi wo ho saa kono tiasie ye se memfa ne se ohene ba se kuro nsase wo ho but ye wo enipa ehwe nsase no so o so na ne bia ohene fitin ya na wakotwa na wo twana so wo de aye de wo pe enunti ne ye wo ne nidi so ya e wo tumfo e wo aman hene ne de minti me nya de entra me man hene sana mebusa se hena wonsa koduro se bia me se duru sei ya na se trase sa nensa ne de ebru me kuro mu ho ya me kuro mu ho nsase ne ade impo ehye berima ensa twubu akodua ehye nensa ne dia kire se de otumfo kasa santeman media no sa na tie esanse mo man no sa bre no mu no omo na twubu akodua me kwa akon ejensa ase no a podru afran prince ne ade nsase de kuma ewo pipa amomo de ne trako me te se yese kwan bi na mu ho ba bi kopie se nkoko ho ba bi nim se ya mpa na se nya mpa sese ya ne se wo ko enkran ya o mefa fijase edweso na emom o befa me ho no besro ya o sampote mu ho na kuma o no afa besro krom no sane wakwa kopie agogo tu kopie agogo a no afa kono ngo road no tu fa kono ngo kwan no a na ultra dansa no wa branch okay tu bebu mo ho adonfe ne yu behu an se wasanka okay ide nyamiase na enti se de okeka etwamu a efiri ho a emputuo be pa na wadwene se wabaye ohini die wo de be ma corona ni mabenya migiri se emabunu no na mani ewo omoso se ye behwe se ya disuamu no betimi akwa animu ye esanse bibiti se senior high no no so sa ewo kumoma enti no se adofo obuaye na yetimi enya bi aka ho a nka beboa enim ni se twubu akodua se school de free tete sa che enyina yenim enwa na wa tinanse na se bi nso aba bodumase ya but nkrono aka no de ebi eniso enti no besro nso enyo kukitwa enti se timinya senior high ni bi wo ho a nkabe enti no mesre adofo adaroma na bredu se ye bo ho dawuru bi a omo nso aboa na atumi ayeyi na afei ya hwe ekwan ye befa so a enyuma bi betumi abakuro mu ama sebe mabunu ma ne mema no omo nso atumi enye bi aye
tini nyina ewo ye dwendwene ho ehwe na wo akwantu mu amane ni amamere no sai ne ana wo fa esiye no sanse no so eyade bi a enipa bitabu sase ahemfo wo abrochi memu ni akwantu mu kwan be no mfa so a wo mamane ni amamere a ye fa nkonwa ho no wo mu efa ye no that's it amane ni amamere de ebrebia no ontuto na se ayete sempa ebo ukoda ubompaye usore nso a ubompaye enti saa na amane ni amamre nso untimi ntuto na se ti se wuni ukuru mu a anaso wo akwantu mu a upe obi a ohwewachi ema wo minim se mprempren no aman hene mo ne mpenimfo no omo mpeni bebre saa se bawa kwantu aha nenso no ya nkwa ama ya na no maso ayeyi nti no ma yekoba na corona na ma sese no maka hakakra menkoye nti sa nkenche na masan ti me ba na ma befe padi nso wa hanso se de isi ko nse je na ma bibi ko anu anye bisusu de bo saa na ti enti no sanse uni hono a so unye obi ohwe wachi ema wo nti wonno obehwe na waye bibia uba peni wo ho ohema wo chiame wo ho omo ko enkonwa dem a eyiyi omo no begina wona na omo aye nti nso behwe se onu omo ntem no ahomatrofo wo ho die emre bia on begin kuta ho enese eneye dapa ochina ye kweside nti no ewo se uhu kweside no die na ekoso die na wo se ye ka ho asem na matoato adwen ansana ti omu bishia wa mu a na o maye yeso mu maye ti unzo wa hanu ya uni ho no mu no na mpaya onso betimi abonu wa hanu na wonso wabonu wa sana na wenya ayi bi se ense miye Kristo ni ama be yohini nse guo ni nkonwa soto ne ade no aye bibia hawana anase ya na odwene ho akire ha be chese ya manie ni amamre ya entino eno de entimi nsi megidie ho kwan dabi de se wo ye na wo ye o se me ye no o se me ye esanze kasa bia ye ko twere mu bebre ko na bia tete ho no ahemfo no nso bia woni ama bebre a wo mo ye ya aha bia yampa esanze ye hwe babu no mu a yen ni peyi no a ne ama ase ya ka se bia hye nyankopon no esanze so hwe babu mu a ahemfo no bebrebe no musum nyame ene nyame yi wo mo bedi na je sa himie me hu ebi ade bi wo mo anya efa se si wo Kristo kwan so hu no enti samiri no ye ma kwan da ho bi kire wo kurumfo wa ma no ne ompuntu e wo tiri mo pesa wo ye obo wa no onim obo wa onte kura se be so ye si hene wo ho enti e mo hu no se koduru ba bia wa be fontinten so no wote wo nka adesedi a wodi tu o manum se wo mumwa wo man no a ye no ene efutu a wodi be ma enipa se tu o mu adidi mu a wo nso so betimi aye se de wonya wo de asundwi wo mu na yesu yinti se kakra metimi akatre me man for isro man ona wo bisro ane ona wa kwantu mu enyina ne se aseda na mede ema wo mo sanse edimi trana nanu ana mu no omoje me awa tu ntine ebi freme ne ade ntino eye se saa ayongofa na bekoso awo yentam na ekwanya da ho de ma obia se obetimi afreme mbia na ono nso de ha no de kire na adwen no na ono nso aka ne nyina ya adwendwene ho esanse oman chichire wo enye nipa ba akofo o se nyina na ye kan ya adwene bom na yetumi aye enti dibiti say ye kan school asemwi na se biredu say ye bo ho dawuru a me gire se omunyina aso beti na emwa bia obi a wo no ono nso atumi de abeboa na de nim ni se community center no ema
omo twesan ye oni ma bebre mu esanse me bae me bete se no omo boa ma toilet omo esi ni ade nyina no agrochirefo no beboa ni ade enso no community center na amate se no obi atwe akonachi enti ebestre obi ama na koma mra fom na wonya bibia ema no nka na yenhwe yenim de we yenim ne do so future wa ho de we yenim ne do so na yentimi mpegya besro na emeye kra behwe enti besro mo madaroma na afi obi ni mo obi kire bia na obi wonim die bi se de beye enwuma bi betimi aba ho na obi betimi yenye bia ye eni no ma bi wo ho a akwanya da ho ya akwantu mu ntitru aye wei obi una mo utimi ehia chances bi na wonso udi aba boa o ma aye kama so sanse ebi ti se hospital wo ho no se no na ahima Italia na no wo na no so odina mu a mtibe ye hospital ni ade nti wo akwantu mu a utimi enya chances bi ema o ma nti no enso no de enso ebenya no ha bia no enso ye nka nhye de beko de akwa akobua kuro no na pensa kakra meka kire me man efo eno yo na akonwadie eni adwuma a osori ato so ya oye no akwasidie bi ebatane mienu ho anase edemu so de ma yo akwansidie bi a nhye da ni ho kese na emom no ebia kikiri bi wo wa first na me ya eno na ebia sese no mateso a menye ne sa enti no apafo na obefa ne kese se de be ya wo no eja bia bia wodu ni de enye ni menyina na ese uso mu na mebusa ese ano we dey ese book bia me kai ya akobi okodi hine classmate eko kromo no nim se wono adi hine no omu di afini bi abrecha boju se enti nana so no ija boju se kakra enti akwano ko hwe no yesi ni hina wotia patemo to eja abrecha boju se ni ana ko se he floko o hine na o ye nsa abrecha so wono abrecha boju sa enti wono mo de no ko no mo se nana obi di watensa abrecha boju se enti o so mo nchini nkotum mo fa no koto afiase ti wodie ni bibia wie no ko no so ko hwe ni pakra obeka asase opie ya akwase abrecha boju se edi be bia o tiro se munya no na se minia so no eno ka tese medi hini nti agro bi wo ho a yetimi se na osifa be bi won se wodu ahwa na wura kofi ho na bi agro bi wo na wudi no ya na se na esi ye o de me hunu kakra de se me obi a me pesiri pa eno no na ebru se me trama ko me amde a na de ese na kwamia so ma hwe no me yi memani eno nko ane ade a ahyase na me dwene ho se be ha me pa enso no nyame adaroma ne nanano adaroma nti no me transe de a metimi yi sa asere no efiri ho no na afi eba ha no nso no a mji se dada nyina ne efre me nana dada enti no ya ne bibusamze enfro nana se nana mozo se de ebede ayi yiza enti no mji se bibia yo okay enti no ya dia o hobia o enti no yebesere se ne ke bibi kire ade hia ompese omo edoje omo tu omo nkonwa tu guo afa ne se yewuhudie bi ana se ni nyamsom enhia ke bibi kire omo se de to wo no de wo hunu wo mu ene de aba bayi wo japade na omo susu hunu se ene so tutu omo ho achi na omo ja omo japade bi ma ne ka achi kakra beka achi adofo nyina ne se ahini no se de kan no efri tete nye se David 15 ya no aba be yo hene ya you know enti sa na tie se oyebetumi ayi won so sa konwa da ofie nko ade ya na mo afutu kakra metumi dia ama ebi mo nso ne se sa konwa ni ofie a men ha wo ho bebre enko prenko duty kapre eni ade e wo hu sunsan so se akonwa wo ofie na se wo ye atena nkonwa wo ti ase se wo ye atena nkonwa
asembia ni ho se kontra konwa na da me fie a eno na me pre se akwam akonwa na da me fie a eno na me pre ena se benkum o se ni fo se aboafo hini o enti enkonwa no do ofi nti eno na ewo se wani edi akire na emo no se akonwa ni ufie se ohini a utimi nkopre ma ne ya etu we mintimi nkopre oman hene ma ne ehini ha ewo mu se kumo hene ye me wo faase ya kumo hene ye me wo faase na enso no enye na odi debi ya enti no futu andwe mo bia ne se omomoden na akonwa wo fi a dinini a bi se omonso mpa ebo no nso no ebeta we tia ma bibia wo ye bia no atumi aye mposo na se bre no to nso a no mpuputi esanso opuputi a na uye enchiremafo no nso aboro nso ya aboro so a uye to aboro so asebe uja wo ho uyem yo ye danana besoro hina se bebrebe sanse nya himfonya ne bio mapono de mayen na nen ya da ne dwumadie kese a wodi adi Ghana Cargo ene hye ne nsa ena nyamede ahenie ata ne to ejese se ne dwumadi pa eno ntinye se wo yo hina na ne dwuma no so ayeden aka still ano on na ye CEO ma Ghana Cargo dwumadi a ehunu wo emprempren bia no ena besoroman ekuma wo besoroman ehye ne nsa se ohina odi saa kro no so ene ne mpotamu a omo hia konwa na se nyina ene na twetwe nkomo ene wada no ho di a kire ye no nti wa wo free saa bia yi mu bia no ma woni nyi se wanya papai se wo tena makonwa so se wo hene edi ama mo no obu o man no amana be ye krabehwe fa wo moa ene de wo bia den eboa no na ontimi mpagya wo man no enkyere nyankopon ne nyankopon fa ni nhira na ese sa enkwadwo no sini ka bihwe na asoso ti ho a wo de ahwahwa ho sa mpa mikuro mo hene de ni subai se netie ye ka ye yini baako enti mo bia wo akontuo mu wo bisu wo Ghana ba bia wo bia no fa wo abeboa besoroman na eye pasmaka nana ontimi emu oman no ema obia enenye ye de masi bebrebe se ye de na tudwa akire mo visa amerikoi opa asasi bi ana adwumede bia kodi no wo sa besoroman no mu a ne telephone number ni bibia ina dwuma eniema ye Ghana Cargo no ema no o contact na obenya no so emwa bia betim dia boa no kuro no na obetim dia boa no motimi edi nhia ama aye krabehwe ama kuro no so enya ne ntoma pa bi edi efra ye da mase eye ye dia badwumadi na mote yenka no eye Crown Stars dwumadi no na mo hunu yi ye da mase bebrebe eye mo chia me na Fredu Agema se che hini ba kopɛ me da bia me kam so nya bi ka ho a fake eno ntino yati ni sei no na ye ka se wo dwumadi bi ti na pese ye da ni dwa ye de tudwa de ma o se ye na ne ya oton safe ye beba na yeso ya mama nsan ehu de wo ye na ososo udwumadi adedi am ye hu se di sitie e de masi bebrebe pese di nche bi monitie anyway ndamase